যা সমাজ নি কাইসা গঠনতন্ত্র মূলে কাইসা ধর্ম পালন খাইলাই দङ ধর্ম না তৈনি সমাজ খাজায় সমাজ না তৈনি ধর্ম খাজায় ও ধর্মও লিপ্ত দङ বলতে ধর্ম না হাজায় সমাজ না হাজায় হাজার বেশি তিনি বনি জীবন বর্তমান খাইকা কীর্তন যখন আসাই লেখা পরম্পরা থেকে নিচিনি কীর্তন দङ ও কীর্তন 16 বছর ধরাতে দায়িত্ব নাই বস কীর্তনের সামনে টাং ফাইলে ধর্ম বালি দङ বনে সামনে মনে নই যিনি লোক পুসুর মনে টাংমং আচার ব্যবহার মানে তার মানে হুঁকির মতো টাংতে হাফংথাই চিন্তিব বুকসিনি হাই হমানি কাউ আটাই বা যে দङैबा जोंनो नायख्लायदि नि तांबाय माइया बारानो जोंनो तांगानि सुग्रदि नि दैबाय माइया बारानो दैयानि सुग्रदि नि सिसाव जों सिसावयानो जों कुसुम टंति मता इंगै जोंनो सिरायदि बुसिरदि जोंनो करम तातिलांदि हायाव तातिलांदि लामा काहातैगि नों जेमन स्वर्गआव थांमाथै जोंनो बाहायनो स्वर्गआव थांमाथों उ कुसुमाव टंति जोंनो आशीर्बाद दान थायांथों हियालि आफा हलांथों अमहायनि दिनै बन बरन माने बिसिंति खुंमत माने बिसिंति मनसजों खुतां आफाला जाबायनाय देबो जाति साथाय समयजों